Sambisi inandengam pousi la menyam san nyaka motone nan concerné télévision BF1 a bangetiam tuba wakat la wotone e tuba ezurado. Tuk gili nyoya MPP député Ramba Kouesse son tasrundarara Maison du peuple à Port-Woroka sin tout. Nous sommes à farande ti journée parlementaire et simbe anoron iyibon sobzu banga saya tabala sakande ne poron damba kelon tasa arokma Christian Kabore ti bambene obna le nyaga la wotone sinkeni vorsa sinanzi nova marasin pisila yiba son watan obkelen berabene nantas tenga torso batubra yese sinkeni vote sayi ayakuba Isaac Zida si MPS a candidat à rencontre ti bamna le banwa Burkina Faso kane la banga saya tu 14 comme nord nanta Burkina Faso kane ti bala MPS a tabisa obla murubla mena yile nanzini gobzoro zugu tubna toron bo nama sinkeni parti kanga yoringa banga saya yakuba Isaac Zida ka toron wa Burkina Faso lo pama sonsra sinkeni ubtisga yembusuboti congrès extraordinaire la tourne vidéoconférence sur son boni farande. Inata la taba en maison du peuple Woroka neti bala beniyam ne mikame ti MPP député Ramba optigima taba Woroka ne maison du peuple loin na wiliga rokma Christian Kabore tubra tolon yes sinkeni vote son wata ton présidentiel wala législative Ramba obsedi wusro runda septembre rasen pisi la yoba wotone la tourne parti kanga journée parlementaire asimbe anoron yibon sobzugu Tixi Kanga Kezuro Rane Farande a assuré la majorité absolue aux candidats du MPP aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Député Ramator Soba Abala Sakande Biligambala ti rabem katolombe sinkene bam tumdaye bam kayere ti bala bam na manob sumbona soba ti tuk gili idnanti kilra bala Sakande. Député Rama ton he na sing to moto bona ina ti journée parlementaire ton be karuna ton ya assemblée to absoba ya sida ya ton groupe parlementaire mais la ren na bangti ton menga assemblée nam kirim la nam zarba e sing yuma nuan talent taka yuma na se ton ham de zoro zuga ton kena tigis bam fa buda nam kirim la nam zarba atun wiri ti ton ndik to ninga assemblée wa ya tum sen na yi zak tum de bu tum de na iliti Burkina Faso king tore yo onon be so bunna wa ya basra bale mimiti manda wa seta yum kanga ya de la ton waya te na groupe député Ramba te me pousse ni mbui de barka te singa teka ya zinza tabla bikende manne la wan anti basa ya kadio kawa ayi runda e ni ne ba han yitoto en pire maison du peuple là bale ya journée parlementaire akawe ya zama wotone la runna wa ton hanya soba ton nan pousa kadio député Ramba barkusoko wanti ida député Nemnaba wanti ida député Mosé e ban tum ninga man mobilisation kenga que ton tum na runna en tout cas wona yobe ne kam fatuma ne de nyanna metti tum na tuma bulga metti bamle kota Burkina Bema tebi ges tum ninga han tum te lowe dable kose teblerik nama ning président Rochmark Christian Kabore Noué l'ablerik député na en con MPP te pam député Moussoro ti arrête he vote ti tenga na pame la kata député Ramba hanta pisiobe la nu tarebe pisiobe tum katen tumye am to ti lowa da fo na ko ne bwang waka la ka ko bwangi wilam taman 112 den wona zaga ne tum kangme ya le lar côté eti ne ba me ngeta tum tuba me kapidie kataye la ari la na sadam kibare tu ver he nim kum tabe pusoka perbe tame
tapi de men kolore perbeta me aya pusuka akataye den be ne kan fa geso la hendik tenga 2015 wataru na 2020 wa me gesa tout hon to me so he mane lo to yiramba pungu totore e kolse den la fi o wenge den ya lepo tambala ti Burkina Bemba bi sugu damba bi baham yam damba la blerik e benda man confiance dinga président Kabo 2015 blerik confiance kanga on coin ta tume tinaba ya sugu soba ya baham yam soba tenkanga Burkina Faso runa obse ya naban ka sugu soba ko bang to nan to meti sere Idna kelampa politika zugotoni tibala zame septembre simpisila nuwa sinkene Yakuba Isaac Zida investitura woto nuwa san serdan iza mo banga sa kamsanda maison du peuple wa wotoni MPS tabi san obningo candidat au photo azizanga simbiligri tibambe ne obnale tiaralame sinkene vote sa son watan la Yakuba Isaac Zida san 14 liban wa Burkina Faso kanwa amana msumbona sobati video la ni video conférence kanga la Yakuba Isaac Zida nan toron sonsne tabisa bange tup sun kapa msoru otone na liban wa bayirwa parati kanga tabisa na rataba nora yela sura ye Nandik Burkina Faso tapkora wotoni nankon a Augustin Luada a Yakuba Isaac Zida Yoringa MPS biliga kiba ikete ba ti bam kana susi sinkeni tumda e idnanti kilara MPS ananam sayimre wena jeni am faju la wena koyrawdo da ya jiye titon fajil jak mona yuri na don be parti wa ton na to ala wa shegade nen no da ka no ton na to wala da shegade ya shila la ton data ya burkinda ton menga yaani geti pemba ton gayame pensa pale goye eswen an goy baya gogo mon wi da fo tigi nyaas digeti jewina tonna busa yamba rek tuba makana yuwi so lewa nawi ga yamba Isaac Zida parti Isaac Zida obiya buya kuro hambo ongo da bebe beba samda sumala tindamba la nimina fiasa of magatana pa wewo gamita be ajusobi wona baraka Inango makoba yela mosa kiba kitbatore ministre ninga singeta koba yel wotoni o wersa bam tumda sinkeni koba wenga na taski ba kitba o bilga mbalati ronda tumna sumbonti campagne agricole 2020-2021 wa yi soma nti yi da région du centre est plateau central et au bassin beaucoup du muhuni les passé centre sud ministre Salifou Ouedraogo si ministre ninga singeta koba yel bilga me titenga tor soba arokma Christian Kabore sidon wi sobto wotoni nante kwa kwarba sinkeno tumda bangan setia koba tumtudo wala moto pompe se tracteur damba engrais ramba na teti biriga la gofnera ramba song nimbuida na yile tubna toron yirigo obtumda wotoni na pama nzabne koma idnanti kilara Salifou Ouedraogo si ministre ninga singeta koba yele donc ton wa yibewa ton dengan dikame na winigi waronda campagne agricole anayi wanto parce que ton yam nyame ton gilga régional pila taba ngese ton yame tumna aya soma ton yame koba aya soma bonyinga parce que ronda wa président du faso masam yinga tondo pama engrais namba pam tracteur namba le pam son rusgo ko kakorba la son kan kitame ti ko baronda ayi nana ton le nyame ti ronda wa président du faso ka charte yeti ton morgue pam ko 1 million yemro ton mui na ile son numbuida Burkina donc yewa au kitame ti
ti ton songo bafoning va ambe fa ni ko ni tracteur number ti tracteur number ku le ko bumbu da fa ke donc tumna ayasoma ton wa lore ton dika nangese yumanua da tumbu ni ton ula tumtuna yam yame tu yumanua ko ba tum to avec au ministère de l'agriculture a tuma to ya boy yam yame ti président faso masa minga ya tracteur number touri la bampihnu la ton pama nda kit coca corba le pourre yam ti motoculteur number bam metabe bam touri la ra coca corba ton le yame ti président de faso masa minga ton ninga bo ti fond de développement agricole ya wa ligri sina son ka korba ti wanda tan marata ko ba isoma be wa ton pam samde ti tumda pam yi nana ne ton le yame ti bam mas minga ton do morgame ti marbu yete assurance agricole ton dat yene yam yeti ko manas wi lam ti ko manas ni buida burkina ka ton zugu no bam ti ronda sa wa si wa pana ni somay la rondo ani ba lebon dikabe ta yasoma ti ton morgame pamti engrais namba wusugo ya tous pistan la way tonne ne bioko ton le bunda burkina ne buida wa semence namba ton ata kabudo fa ambe ba don dikint ko ka korba na itubku la yide ronda wa ton le bo morgame ti sonageswa ton tara tous pini tonne wa ribo 80,000 tonnes la tonne bing bene na yila ti ya komni nga ya problème ni wambe be bi tonre so ne mbuila la wa yide la tonne yila tonne wa ndi ka ben dik modèle yimbre ndat ti ka koru wa ndate bi ton ta pas mal fourrage ni château d'eau ni plaque solaire na yitu ko pam kuma na yiti ko ba handar be ko wa 4 francs ti ba sa ha panide be ko ti atukati riba pam ki here donc modèle la ton dikia nat ti rondawa di tonre ti ba ko nan jinji bi ton ti ko la talpangay yare yingra président de façon yete man ti ko 1 million de tonnes de riz ti tonne be zugu na son kakorba no Rick Banako woto ne ntome ka lebra keka banga se ya tinyo ya souligner suboni farande ti Union nationale des sociétés coopératives du manioc en tu Burkina Faso kane obsiga zamso na yelena son paramnisa syndicat Banako woto ne manob nu tomde na yeti ba metum na woto noa na toron pampangam passé to na toron ndi anyoro banga se ya tia parapsor santa kobra la pisi la san pam zamsra woto ne kaseta soba ariana ta wina cheka parabali kalite yab nu tumde na yelen tuk tumda pampangam passé optiki mataba sulkan sang pour son bonde ti Union nationale des sociétés coopératives de manioc du Burkina obzinda septembre kiura sampila yobarare 2020 yumde na pambangram passé sanken tuma la ya ni coopération française a sulura miagre parapsore sananta bam ko bala pisi nan pam zamsra nzu zamsra lira pa ngwenwa parba 20 ka farfa sulli ta torso basia dorcas tienre beroa atas parba venum nepson twin pam songra tutula ninga na yubera ton suria noro bala ton na me ti transformatrice tumdo akeke wa ne banda kuwa obsid moda ne tumda la tenga to da me moda me songo ba ne ted kater sim wa farfa woto ton ombekano am ton ya ministère ni ngeta parba yil madame la ministre masmin la ton ombekano wa na ti ton sid gulugba ya buen so la tchemani pam financement rama ne farfa weng la sens rasidi son musro ne bonda zwe mi farfe titon wulugu ti ligda twen dura me passé bala tumda ya tum ya kasanga to min dat financement rame en tarma la ton twen kon yenda moha ne ton changement rama teknis bum zinup farfa donc sens rasidi son ma usro pa hata panga ti bamme mi gonera hon vigl farfa na son paraba model ninga. C'est une Union nationale des sociétés coopératives de manioc du Burkina. Option sera ne farfaramba contre la nafa. Mamyuria, Madame Zumbara, Nana Sabine,
mamia Union nationale des sociétés coopératives paraba semane dikr banda kuo man tiakala bumotab safan tor saba ton sur le pas ma formation when la ambassade de France ninga parce que ton pas ma projet piskawa ton gulsame ti wenam song ton ti ton pame ya nye pour la ton pam zam so kanganda rundo na song paraba ob tum da pour ton pama zunoro pame ti faraf tor saba a ne viwa san kabewa azen kanore nawa sonsne ton to bi yelam ti nye bam san wum ti ya parabi yelensa ya ning fa ba modo don pama viwa ob sidu wa me ab soso ayi somane ton parce que wulige ton possibilité ning fa ton on tem pam songre ne bam tum do nora la ton me tum da ya wa nyeta ba so ba fo sanda ton tum ti ligri san kabe fo pa ten tum ti tawana ning fonte en tawayi la bam son wa bam sonso ya somane ton do bam wo nga me manra ton do to ko ton lorom be lam ton sanwa bam na songa ton do ton da ba me la rena pagba sõore sẽn ta bãmb koabg la pis wa sẽn paam zãmsga loogr poore b na n kõ koadb sõore sẽn ta bãmb tusr la kobsi zãmsgo sẽn kẽede neb kooba sẽn na n paam pãng n paase la b sẽn tõe n bĩngd bãnda kua to-to la ninga wã t'a ra sãama to-to ye d zaman zẽnga kɩba ya pʋgẽ wã d na n goma Côte d'Ivoire a vodsã yelle beene yãmb na n mikame tɩ Côte d'Ivoire conseil constitutionnel la rag n dɩka no-kẽndre septãmbr ra sẽn piila a naasã sẽn looge na n gɩrga loorã gbago tɩ b ra bao naamã Côte d'Ivoire pʋgẽ wã ye bãnge tɩ conseil constitutionnel wotone tɩ Côte d'Ivoire a no-kẽndr kãngã wã sulla yembr me tɩ boond tɩ cour africaine des droits de l'homme a bõosa Côte d'Ivoire tẽngã taoor dãmba tɩ b modg n yãka sɩbg ninsã fãa b sẽn dag n dɩke na n taasa a loorã gbabo wã la b le kõ sore t'a na n tõog n kẽ wags taabã pʋga sẽn kẽ ne vodsã sẽn na n zĩnd octobre ra sẽn pis tã la a yembrã sẽn watã a Côte d'Ivoire tẽngẽ wã a loorã gbabo wotone yaa FPI wa Front populaire ivoirien wa taoor soaba Sambisi bãng sɛɛ tɩ yaa ni-sũ-noogo la b sẽn gil kɩba bu-toor-toore na n taas yãmba rũndã raarã wẽnd sakr poorẽ y na le paam taaba yĩndaare ne laafɩ